লাগাতার বৃষ্টি না হলেও পরিস্থিতি যে বদলায়নি তা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এই ছবি দেখে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি থারবো অঞ্চলে, এই জামান সিং গ্রামে। আর সেখানে দেখা যাচ্ছে যে রাস্তা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। গ্রামের ছবিটা ঠিক এরকমই। যে রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলে সেই রাস্তায় এখনো পর্যন্ত প্রশাসনের তরফ থেকে যে গাছগুলো পড়েছে বা যে পাথরের টুকরো পড়েছে সেগুলোকে সরানোর কাজ করা হলেও বিভিন্ন গ্রামে এই ধরনের পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে, যেখানে বড় বড় পাথর পলি জমে সম্পূর্ণভাবে রাস্তা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। একের পর এক যুক্ত হয় গ্রামের এই যে রাস্তা, সেই রাস্তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ। দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তার মেরামতি হয় না, এমনটাও অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। কি অভিযোগ তাদের সঙ্গে কথা বলবো। ये काम होता है यहाँ पे? अभी तक तो नहीं हुआ भाई। अभी हमने बात किया है, अब आएंगे बोला है, अब कब आएंगे वो मालूम नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का यहाँ पे, रास्ता का प्रॉब्लम क्या है? मेन तो हमारा रास्ता का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से बहुत गांव जुड़ता है। यहाँ से हम नागारी, पोखरेबुंग, मगरजुंग, धजिया वो सब यहीं से आते हैं, और यहाँ से सिलीगुड़ी जाता है। तो अभी रास्ता बंद है तो सब लोग इधर फंसे हुए हैं। जो उधर से आए वो लोग फंसे हुए हैं, जो उधर जाना है ना वो लोग फंसे हुए हैं। बहुत सारा गाड़ी फंसे हुए है। अभी रास्ता खुला ही नहीं है, तो वो लोग कैसे जाएगा। अभी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो आज पहाड़ में देखने के लिए देखेंगे, वो बोले हैं कि आएंगे बोला था, सुना था, मगर ये वो इधर ये विलेज एरिया में नहीं घुसता है। वो टाउन में घुसता है बस। जिनका जिनका मौत हुआ उनके ऊपर वही जाएंगे। 5 लाख रुपया देंगे बोले। अबे वो 5 लाख रुपये से करेंगे क्या। उसका बीवी बच्चा जो है जो मर गया वो वापस तो नहीं आएंगे। अभी वो पैसा देके क्या करेंगे। अगर उससे पहले वो जगह को ठीक कर देता अगर, तो थोड़ा बहुत सेफ हो सकता था। এখানে আরো অনেক জায়গাতে এরকম পরিস্থিতি, গাছ হেলে রয়েছে সম্পূর্ণভাবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পলি পাথর দিয়ে পুরোপুরি রাস্তা অবরুদ্ধ। ঝুঁকি নিয়ে, পাশেই খাদ, ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে এখানকার মানুষদের। এবং তারা বলছেন যে তাদের কোনো রকমভাবে তাদের দিকে দেখা হয় না, এমনটাই তাদের বক্তব্য। ক্যামেরায় প্রবীরদের সাথে আবির দত্ত, এবিপি আনন্দ।